বিশ্বাসঘাতকতা অবিশ্বাসঘাতকতা করি সাজিয়েছি মনকটায়ের চিরশত্রু এ রাজা সুব্রত পরমান্ত রায়। তবে দিনে না দিনে ঠকেই জীব রাজা সুব্রত পরমান্ত রায়। ও তমক দিনে না দিনে নতমস্তক হেমাক করিব মোহর চরণে। धीर पानी सदाबले पत्थर काटे पिता धीर पानी पत्थर काटे तुम्हें देखिबा पिता तुम पुत्रर शक्ति कटे अजय से नागसाप लांजरे हाथ मारी छि माने धनसनर दाणनाकु सहिबा पड़िबो पिता अरे नाम अजय अजय केसरी निदान पंसामु अभिराज सर्पठर मध्य आहुरी भयंकर अजय अरे तू तार कौन करी पाइबो अजय ओ पिता कर से हेउचे कोठाए चिर शत्रु बारंबार देइछि मते घोर अपमान ओ से अपमानर नेब तो चरम प्रतिशोध बेटा करी बात ना करू थी बात है हत्या करी विष्णु
건사거리더니 낮잡고 따라 넘치버리 꾸라듣자 뒷발리 비발따라 어찌 아시지만 너무해 차를 걸어버리 대비 다 낮잡고 넘거리 뱅뱅이 낮잡고 너거리 백개를 역천하니 따라다니 오지마나 내 우치무하지 건타 역하게 채우네 못하거리만큼 혼자라네 나가리 비참아 나가는 문이다 나간사 어자야게 소리 어디 나가자가라 살포터를 못해 아무리 바양가라면 부터 어서 이렇게 소리 어이거 만들어 오다라 비카리 오사히레비 원서 거의 대부다라 사업벌이 바르고 맞아요 이거 더더 재밌디 오늘 이렇게 대부하자요 तुम्हें मते परिपथ कभी पर छपता 아유자요 어이 갖고 못했도 악터 거루도 악터 어로로세 시호롭게 소리를 말일지 하다고 일본 따로 쫄았다 자꾸 소리하고 버리고 져요 자꾸 소리하고 버리고 여자요 오해 수벌 너거로로 수벌하죠 어서 이렇게 소리 हमें ठीक है पिता तुम्हें दुनिया ने देखिवा तुम पुत्र शक्ति कहते अरे तू कौन कोई भाई बोझायो हंसा करी देवी पिता से सुब्रत बलवंतरा अरे से नागा सबो रंजले हाथ मारी छे मारे हंसा नरगराने ताकू सहीबाकू पड़िबो पिता अरे मुआ जाइया अजय के सारी अजय का सर्पठानु मध्य आउई भयंकर 이 고탈티 재미티 행소하자여 뭐부터 어서 이렇게 소리 내 아티어로도 해보 라자 라자 어서 이렇게 소리 이 고타타 재밌기 혼인 오사오 오늘이라 이 고타타 재밌기 혼인 오사오 어서요 혼인 오사오 어서요 말이라도
ହେଉଛି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବସିବି ରାଜ ସିଂହାସନ। ହେବି ରାଜା, ମହାରାଜା ଅଜୟ କେଶରୀ। नमस्कार युवराज, नमस्कार। नेवला, अरे नेवला, आया तू ठीक समय आसी पहुंचु ना? तो देखिबु नेवला, तो दिन देखिबु ए सुवर्णगढ़ राज सिंहासन ମୁଁ ହେବି ରାଜା, ମହାରାଜା ଅଜୟ କେଶରୀ। ଏମିତି ପୁରା କରୁ। ହଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ନେଉଳା ପୁଣି କିନ୍ତୁ କଣ ନେଉଳା? ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଛୋଟ ତୁଣ୍ଡରେ ବଡ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ବାହାରୁ ଏ କଥା କଣେବି ଆପଣ ରାଜା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ରାଜକୁ ଦିଶିବ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଆଣିକିରି ପାଗରେ ରଖିବେ, ରାଜ ସିଂହାସନରେ ସିଏ ବି ଦିଶିବ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗାଈ ପାଳିବେ, ହେଲେ ଗାଈଟା ଛୁଆ ନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୁ ହଁ ଏ କଥା କହୁଛୁ ନେଉଳା? ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମହାରାଜା ମାନେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ମାନେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନେଉଳା? ଏଇଠି ମହାପୁରୁ ହଁ ମୋ କହିବା କଥାଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର କଥା। ଆପଣ ବାହା ହେଇ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଏ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ରାଜକୁ ସୁନ୍ଦର ହବା ହବାରେ ନେଉଳା ହବା। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ ନେଉଳା, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କଥା କହିଲେ ହଁ। ମୋ ନାନ୍ନେ ପୁରା ଗାତ ଖୋଳି ପୁରା ଏଠି ଠିକ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ମାନେଟା ହେଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କନ୍ୟା ଠିକ କରି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ହେଲେ ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳି ସବୁ ଠିକ କରିଦେବି। ଏ ନେଉଳା ଏ ଏଇଟା ଆଇ ସେ କନ୍ୟାର ତୁରନ୍ତି କିଏ କି? ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ଯାଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ରାଜା ସୁବ୍ରତ ବର୍ମନ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଆମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବୋଝା। ନାଇଁ ନେଉଳା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପରିବାରର ଗୋଟାଏ ଚିରା ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ବିବାହ କରିପାରିନି ନେଉଳା। ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ ନା। ଭୁଲେଲା ଭୁଲେଲା ମୁଁ ଏମିତି ଆଗ ତାଉଚାରେ କହିଲି ମୋର ଭୁଲେଲା। ହେଲେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ନେଉଳ ମହାନ୍ତି। ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି ଛଡ଼ା ତାରି ନୁହନ୍ତି। ଆସ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ନହେଲେ ବି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତା କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଣିବା। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଭଲରେ ହବ ନହେଲେ ମନ୍ଦରେ ହେବ। ଏ ନେଉଳ ଏ ଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା। ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଆଖିକୁ କେବେ ନିଦ ଆସିବନି ନେଉଳ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ଚରମ ଶାସ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ନେଉଳ। କାମ କେମିତି କରିବି ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ଜଗତ ଜାଣିବ। ମୋ ନାଁ ନେଉଳ ମହାନ୍ତି। ଏ ନେଉଳ ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି କାହାରି ନଦୀ ରାଜା ସୁବ୍ରତ। ଏଇଠି ରାଜା ସୁବ୍ରତକୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ହାତରେ ନ ମାରି ତା ଭାତରେ ମାରିଆ ନା। ତୁ ଦେଖିବୁ ନେଉଳ ତା
को मु सजाई देबी ए दुनिया दांडरे गोडा बेस्या बरंगना सलाना मोन दाना कंसा ओजायो केसरी अभिराज अजगर संकटन मध्य आहुरी भयंकर କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଡେଲି କାହିଁକି ଦେଉରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଅଛି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆ ଝିଅର ଆପଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବେ ସାରା ଦିନ ଥାଉ ମରିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଏମିତି ନବା ବସି କରିବା ବିଚାର ନିଶ୍ଚୟ ନେଉରା ମୁଁ ସେ ଅପମାନ ନେବି ସାରା ମୋ ପ୍ରତିଶ୍ଵା କଥା ପଦେ କହିଲ ମନକୁ ପାଇଲାଲେ ତେବେ ଆଉ ଡେଲି କାହିଁକି ନେଉରା ଚାଲୁ କହିଲ ଚାଲ ଚାଲୁ ଚାଲି ଯିବା ସେହି ନର୍ଦ୍ଦ ମାର ପାଶେ ତାପରେ ସେ ରାଜା ସୁବ୍ରତ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଦେଖିବ ଏ ଅଜୟ କେଶର ଶକ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ନିଦାରୁଣ କଂସ ଅଜୟ କେଶରୀ ଚାଲୁ ଦୟା ଚାଲୁ ଜମା ଛାଡ଼ ନେଇ ଆପଣ ଭୟ ଭାବୁ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏ ଚେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ତା ବୋଉକୁ ତ୍ୟାଗ দর্শক বন্ধু তৎসঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে আমার এই অঞ্চলের জনে বিশিষ্ট পালা কলাকার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ নায়ক তাকে ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁ କହିବା ଦରକାର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଭଳି ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ समाजर लोक मान को सदा सर्वदा भले रखिब आ मो पिता माता भले रखिब प्रभु मोर तुमर निकटे एति तुम्हारी प्रभु एति तुम्हारी जाउछी शीघ्र ठाकुर पूजा करी फेरी जीवी अवस्था को जाउची मु आसी फेरी जीवी आ सेपटे मो पिता माता मते फेरिबा बाटे अपेक्षा करी बसिथिबे जाउची फेरी जीवी मु आसी मंदिर भितर आस ठाकुर पूजा करी फेरी जीवी आस्था को आ सेठारे पिता माता मोर अपेक्षा करी बसिथिबे जाउची ठाकुर पूजा करी सरी फेरी जीवी घर ठाकुर पूजा से सरी गला जाउची
ପୁରକୁ ହଁ ହଁ ଫେରିଯିବା ମୋ ପୁରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯା ତୁମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଚାଲ अरे एक क्या भद्रामी देखो मते मो बाटले छिपाको दियो मते ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିଚୟଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଯିବେ ନା तमे कोन कहबो किछु छ ମାନେ ତୁମର ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି चुप कर मु तुमको भले भले कहूची मते मो बाटले छिपाको दियो मते ଏମିତି ଚାଲିଗଲେ କେମିତି ହେବ ସୁନ୍ଦରୀ ମନେଟା ହେଉଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ଉଆସକୁ ନ ଯାଇ ଆମ ସହିତ ଆମ ଉଆସକୁ ଯିବ मु पुरी त बहु असुक जिबी किन काहे कि जिबी मो କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟାଏ ମହାଅପରାଧ मु हेछु गोटे महापरेबी ହଁ माने तमे कोन कहबो चाहछ ମନେଟା ହେଉଛି ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହା ଅପରାଧୀ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନ ଦେଖାଇ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ବିଚଳିତ କରିଥାନ୍ତି सुंदरी नारी को देखी ए समाजर पुरुष माने खराब दृष्टि देखंती कि से माने एक कथा जानि परंती जे प्रत्येक नारी माने होचंती ताको भाव भक्ति सहित समान କହିଲା କର ମା ଆଉ ଭଗ୍ନି ଯଦି ମା ଭଗ୍ନି ସମସ୍ତେ ହେବେ ତାହେଲେ ଏ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅପଲକ୍ଷ୍ମୀ ହବ କିଏ ରେ ସବୁ ଫୁଲ ଯଦି ଦେବତା ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିବ କିଏ କିଏ ହବ ए मु तुमको हाथ जोड़ी नेहरा होची ए दया करी मते मो बाटरे छिपक दियो ए छाड़ी दियो मते ନାଇଁ ନାଇଁ ନା କାରଣ ସବୁ ଫୁଲ ଯଦି ଦେବତା ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ତାହା ହେଲେ ମାଳା ହୋଇ ଗଳାରେ ଝୁଲିବ କିଏ चुप कर मूर्ख ए नारी की परि व्यवहार करे छे एति की साधारण ज्ञान तो पकड़े नाही छाड़ी दे मो बाटा भले भले कहूची मते मो बाटरे छिपक दे आ ता नहीं वो हाथ रा चपड़ा छाई तो गाले पछि ବାରମ୍ବାର କଟୁ କହି କାଟୁଛୁ ମୋ ବକ୍ଷ अजय ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଅଜୟ କେଶରୀ ଅଜଗର ସର୍ପଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କାରଣ କଂସ ଅଜୟ କେଶରୀ नारी को अपमान न करी नरक कुंडली पड़े नहीं मूर्ख ताकू जदि देवी आसन बसैब निश्चय तमे बसिब उच्च आसन ଦେବୀ ଏଇଠି ବାହାରୁ ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ରାଜା ସୁବ୍ରତ ବଳବନ୍ତ ରାଇଙ୍କର एकमात्र ओली ओली कन्या नाम यारे ନର୍ମଦା ଓ ତାହେଲେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ନା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କରି ଝିଅ मोर सर्पनाश करबा को चेष्टा करो नाही दया कर मते छाड़ी दियो ଅସୁବିଧା କହିଲ ए मु तम पाद तले पडुची ए छाड़ी दियो ନାଇଁ ତୋ ପିତା ସୁବ୍ରତ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ହେଉଛି ମୋର ଚିର ଶତ୍ରୁ ତେଣୁ ତୁ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ ଦଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଏଇଠି ବାହାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେବି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦଣ୍ଡ ଏ ବାହାରୁ ଆଉ ଦେରି କରୁନି ଶୀଘ୍ର ପୂଜାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ହେ ନେଉଳ ଏ ଆଜ୍ଞା ମାଛଟା ଯେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଜାଲରେ ଧରା ଦେଇ ଧରା ଯାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ତେଲ କଡ଼ରେ ନ ପକେଇ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେବି କେମିତି ନର୍ମଦା ଭଲରେ ବସି ମଠୁ ଚାଲିଆ
ମାଙ୍କଡ଼ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ହଟି ଯା ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ବି ହେବେନି କଣ କଲୁ ବେ ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ଗାଲରେ ତୁ ମାରିଲୁ ଚାପୁଡ଼ା ଗାଲରେ ବାପିନି ତୁ ତା କଲମ କିନି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲୁ ମୋର ସଙ୍ଗେଲ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲୁ কলম কিনে গন্ডগোল কলু মোর সঙ্গে লো গন্ডগোল কলু অন্দাজি কালে চুমা দেবি এ চাপুরা মারিলু মোর কালে লো চাপুরা মারিলু অভিমানী ঢঙ্গ দেখাওনি মোর আগেল ঢঙ্গ দেখাওনি মন ভাঙ্গ নাহি মোর কহিল মন ভাঙ্গ নাহি সাঙ্গ হইযা প্রেমরে ভাসিবা আশা পুরাইবি তোর খাইল আশা পুরাইবি স্বইচ্ছারে প্রেম দান করল নিদারুণ কংস অজয় কেশরী অহিরাজ অজগর সর্পঠারু মধ্য আহুরি বিষাক্তম এই নর্মদাই ভালো ভালো কହୁছি ମୋ ସହିତ ଚାଲ କହୁଛି আপনারা সবদিকে খাইয়ে টাঙ্কুয়াটা মরিবে ইচ্ছাতে আপনার টাঙ্কুয়াটা খাটলা পরে ମୁଁ ତାକୁ ଚାରିଟା ଟିକି ଖାଇଲା
300 खंडे हेंची तर की आ पाने ना थपथपा करी पुई जाय हेंची मारी मोती उपरा तो मारला आपलो खाइए के खाइ छल्ला पर आपनो टाइपका मोरी पे पकई दे ताकू मु काट गली चाटी खाई ना अरे चाय में जाती जगे छाड़ी रे सामा नर्मदा के नहा दिला कोण के सोना नहा दे सुजाता अरे नहीं ये कोण नहा दिला कोण जते के बोलतो एले सोना नहा दे এতে অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে কোন হইছে তুমি কই কি জানো না হ্যাঁ ওটা সবই কোন হইছে আরে নর্মদা কাই আরে বাবা কোন হইছে কহিলা তো তুমি মুকু জানিবি না আরে সকাল সকাল বেলাটা কোন দেখিলে মোর কোন দিনটা সারা ভালো কটে আচ্ছা এইথিপাই মহারাজাଙ୍କର এতে অধৈর্য মু ভাবে যে কোন হইছে ए देखले नर्मदा को देखले रौटी देखलो সে ওয়াসরে নাহি नर्मदा वासरे नहीं अरे से कई बार जाईছি আরে বাবা সে অন্য কোয়াড়ে যায়নি মো সে মন্দিরକୁ ଯାଇଛି এই পূজা খালি আসিব अच्छा ए सुजाता ए नर्मदा मंदिर रे बचन तो फेरिनी माने नर्मदा एते देरी कोले कोन স্বামী এই কেটা মুহূর্ত সে মন্দিরକୁ চলি যাচ্ছে তুমি এত অধৈর্য হଉଛି যেতেବେଳେ সে আমাদের জনକୁ ଛାଡ଼ି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯିବ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ सुजाता ठीक कथा कहि सुजाता अरे तुम ठीक कथा कहिछ एहा तो विधि र विधान न तुम ठीक कथा कहिछ ए सुजाता तुम देखिबो सुजाता तुम देखिबो ई जे बड़ा पत्र के ठीक करी आनिबी मो कन्या को से सारा जीवन खुशी रे रखिबे हां खुशी रे रखिबे ହେଲା ବାବା ହେଉ ତୁମେ ଏଠି ମନେ ମନେ ଝିଅ ପାଇଁ ବରପତ୍ର ଖୋଜୁଥାଅ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି हे सुजाता अरे एठी तो तुम मो छड़ाओ के जानती माने का एही मु तो जदी मु तुमको टिके गेलो न करे ए मो मनटा दुख होबनी हे
ଆରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଖୁଣିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ଦିନଟା ସାରା ଭଲରେ କଟେଇବି। ତୁମେ ଏଠି ତୁମ ଝିଅ ପାଇଁ ମନେ ମନେ ବର ବୁଝୁଥାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଠାକୁରେ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଅ ଠାକୁରେ, ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ମୋ ସଂସାରଟାକୁ ରଖିଥାଅ। ତୁ ବେড়ি ব্যস্ত হয়ে আছিস ভাই, আর করো শব্দ, আরে চল বাড়িতে। সরিগলা মহারাজ, বাবু সরিগলা। আমি ঘর সরিগলাম, তুমি করে সরিগলাম। আমার রাজকুমারী নর্মদা। মানে নর্মদা, নর্মদা করো শব্দ। আর নর্মদা কল হচ্ছে, তো এবারে ভাই করছেন, আর তো ভাই আপনি কেমন করছো? আরে কহ, কহ শব্দ। আরে কহ না, মহারাজ, রাজকুমারীকে জমিতে ফেলে আনছো। अरे क्या सीने? हेलो बात का बोली बड़ी को सब बड़ी को। हेलो बाती आयो से। हेलो बाते आयो से। ये बोते, ये क्या जाने? ये क्या जाने रे बोतो मत बोल रे आई नहीं से। छस ना बोते। देखो ना बस को। अरे देखो ना वो सब को नहीं जाओ नहीं जाओ। सेनापति जाओ जाओ, अरे तो शीघ्र जाओ। देखो सन आवश्यक जेमिति मो कन्यार पीछे क्षति न हुए, ये तो सन आवश्यक तुम्हें नहीं जाओ। जाओ सेनापति, ऐसे कहा जाओ मो कन्या को जे करी भलोरे फेराई आनिमो। आरो यहाँ रहिला मोर आदेश। आरो यहाँ मोर रहिला आदेश। आपण निश्चित करेन तुम्हाला जे पसंत सगळ्यात कविताशी आपणला पागल আছে সেই পর্যন্ত काही কিছু খ্যাতি করি जाओ सेनापति जाओ। नहीं तो तेरी सारे को तेरी उपहारों को शिक्षा। हे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ, हे कहीं प्रभु कहीं मो सहित एते बड़ अन्याय उपचार करना दिन आज मु तुमर उपचार करी हेले ता प्रतिबदल तुम मत कौन दिल प्रभु शेषରେ ମୋତେ ସଜେଇ ଦିନ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାରଙ୍ଗନା ବେଶ।
ତମେ ପରା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସି ଶୁଣୁଛ ଭକ୍ତ ଜନତାଙ୍କ କଥା। ମୋ ପାଇଁ କଣ ତୁମେ ଆଜି ପାଷାଣ ପାଲଟି ଗଲ ଠାକୁର? ସତରେ କଣ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ପଥର ପାଲଟି ଗଲ? ଶେଷରେ ମୋତେ ଆଜି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ସଜେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ବାରଙ୍ଗଟା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ? ସାତ ପରେ ଦୁନିଆ ହବ, ସାତ ପରେ ମଣିଷ ହବ। ସାତ ପରେ ଦୁନିଆ ହବ, ସାତ ପରେ ମଣିଷ ହବ। ସୁଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆଜି, ସୁଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆଜି। ଏ ବେଦନାଦି ମଣିଷ ହବ, ଏ ବେଦନାଦି ମଣିଷ ହବ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ? କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ? মিঠা କହୁଛି ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଆ। ତମେ ମୋର ସମାନସ କରିସାରିଛ, ଆଉ କଣଟା ବାକି ଅଛି ଯେ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଇ ରହିଅଛି। ଆଉ ପାରୁଛ ଯଦି ତମେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତମ ପୁରା ମୋ ପତ୍ନ କରି ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ଅଜୟ, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି। ପତ୍ନୀ ସିନ୍ଦୁର ତାମାନେ ତୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୁ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ର ରାଜା ବୋଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା, ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା ମାନେ କେବେ ମୋର କୁଳବୋଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଇପାରିବିନି? କାହିଁକି ମୋର ସର୍ବନାଶ କଲ? କୁହ, କାହିଁକି ଦୁନିଆ ଦାନରେ ମତେ ସଜେଇ ଦେଲ ଗୋଟେ ବାରମନା ବେଶ୍ୟା? ଆଉ କାହିଁକି ମତେ ସଜେଇ ଦେଲ ଗୋଟେ କଳଙ୍କି? କାହିଁକି ନା এইটা তোর দোষ নহে, এইটা হেউছে ও পিতা সুব্রত বলবন্ত রায়ের দোষ। কারণ সে ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ କରି ଦେଇছিল ତା କରଗାନ। ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡଟା ପାଇବୁ ତୁ। ମୋ ପିତାଙ୍କର ଦୋଷ? ହଁ, ତୋ ପିତାଙ୍କର ଦୋଷ।
ଆମର ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର କରି ପରାଜୟ ବାରମ୍ବାର କରି ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର କରି ପରାଜୟ ବାରମ୍ବାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ଥରେ ଉପଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ କାରଣ ଆଖୁଟାକୁ ଯେତେ ପେଶିବ ସେଥିରୁ ସେତେ ରସ ବାହାରିବ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ଯେତେ ଘର୍ଷଣ କରିବ ସେଥିରୁ ସେତେ ସୁବାସ ବାହାରିବ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ରୂପବତୀ ନାରୀକୁ ଯେତେ ପ୍ରେମ କରିବ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆରେ କହୁଛି ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଆସ କହୁଛି सेनापति विजय भला भारी सेनापति विजय भला करी छु भला देखिया तुम राजा कन्या नर्मदार बारम गणा बेश जो बेशटा कि तू केबे आगरु देखि नथिबु अहिराज अजगर सर्पखानु मध्य आहुरी भयंकर मो चाहिए क्षण करे भांगी देवी तर
যৌবন সত্য পাচ্ছেন বিজয়ে আর গরিব তোমার সবু কথা জানি সুধা খাই আসিছু মহারি সম্মুখে ঘরে ঘেরি আসত তাহলে দেরি কাহিনী উঠা দেখিবে আଜି তোর বাহুর পরাক্রম শক্তির পরীক্ষা মহারাজা সুব্রত বলবন্তরা মহারাজা সুব্রত বলবন্তরা নমস্কার নমস্কার শ্বশুর মহাশয় নমস্কার সবে বেঈমান ঝলক আরে লজ্জা বলে তো হরি বল ওটাই ওরে সামান্য বলে খেয়ে ফুটিয়া আপু তো বড় পার করছো ছি ছি মুহূর্তে লজ্জা রাগুনি লজ্জা সুব্রত বলবন্তরা বেশারে ওম পিতাଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତ କରବେନି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଯାଇଛି ତୋ କନ୍ୟା ନର୍ମଦା ପଛରେ ଯୋଇ ଅଜୟ ବେଶାରେ ଜାଣିଯାଇଛି ତୋ କନ୍ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ତୋହର ରାଜ୍ୟକୁ କାରଣ ମୋ ନିଦାନ କଂସ ଅଜୟ ବେଶରେ বিষাক্ত বিষাক্ত অহিরাজ অজগর সর্বকাল মধ্য আহুরি ভয়ঙ্কর এটা স্পর্ধা আরে উঠাও উঠা তো অস্ত্র এই যাও সব সেই गला में तो बाहुला विक्रम पिताजी ने ओ बेटा नहीं बिहारा सॉय एक काम तुमने जाई छिपाई तो এই মার ও মোর সর্বনাশ হইলা পুষ এ কাই কে সর্বনাশ হইল কন্যার এ কাই ये गोड़ा जाने में मुझे से मार कर कर दे आपको और बाबू छबे ए राजा सुब्रत বারম্বার অপমান দেই বারুদ গদারে অগ্নি সংযোগ করে নাই কହୁছি দরকার করিলে সে অগ্নি তো জলি পড়ি পাউস হই থাকতা
জানিছ মু নিদান দংশ অজয় কেশরী জানি শুনে বারুদ কথারে অগ্নিসংযোগ কন্যা করছে দরকার পড়িলে সে অগ্নিকু ধ্বংস হয়ে পুরাটা সুব্রত বলবন্তরা हस लागे शुणी तो राज्य जो भई ध्वंस करी मते अरे नहीं रे वो एठे उपयुक्त शिक्षा पाइबो वो एठे उपयुक्त शिक्षा पाइबो ମୁଁ ଖାଲି ଦୂରରେ ଆଇ ଦେଖିଥିଲି ନା କବାଡି କବାଡି मान तो कबाड़ी खेलता आज छोड़े सेनापति यह चालू करो এই বেঈমানটাকে ও বলিত শিক্ষা দিয়ে তো যাহা করুছ কিছু ভাল কাম করুন বিজয় ମୁଁ ଚାହିଁଲେ তোর ଠାରୁ ଦିନ ନେବି ଛାଗାମ ପ୍ରତିଶ୍ରଦ୍ଧା କାରଣ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବିଜୟ ମୁଁ ଅଜୟ କେଶରୀ ଅଜଗର ସର୍ପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର भयंकर छे अजय सर्पटाକୁ ଏମିତି ପ୍ରେରଣା କରିଦେଇ ତୋତେ ଧନ୍ଦିଆ ଧରିବେ ସେ ଉଭୟଟା ମୋତେ ଜଣାରେ ସେ ଉଭୟଟା ମୋତେ ଜଣା ସରିତା ଆରେ ଯାଅ ଚୁନ ଖାଇ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ସଫଳ ହାଳ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ ଆରେ ଯାଅ দেখেবে বেঈমান অঙ্গপার তোমার মানে রাজপুত্র হইছ সত্য আরে তোমার মানব স্বাভিমান জনার নাহি গর্ব অহংকারে উড়ি রহি তুমি বেথা কষ্ট দই যাও ছয় দুনিয়া আর ভাবুছ বে আর তুমি মনে কোন ভাবিছ এ দুনিয়া সারা সমস্তে অন্ধ রাজা সুব্রত বলবন্তরা মত তুমি থোড়া মানে क्षमा चाहेगा विषय कारण क्षमाटा को ये दुनिया सारा देवे क्षमाटा ये दुनिया सारा प्रशंसा करिवे अपेक्षा करे अजय केशरी समय कटा अपेक्षा ଏ ରାଜା ଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରୁଛି ରାଜା ମତେ ଏଥର ପାଇଁ କ୍ଷମା କର ସେମିତି ଆପଣ ବିରତ ହୋଇ କହିଥିଲା ରେ କଥାଟା ମନେ ରଖିଛୁ ଆରେ ତା କଥା ତ ମନେ ରଖିଛୁ କେତେ ବଡ଼ ଧରିଥିଲା ହାତ ଧରିଥିଲା ତାକୁ ତୁ କଣ ଛାଇ ଦେଇଛୁ ଆରେ ଛାଇ ଦେଇଛୁ ରେ ପବିତ୍ର এইটা বড় দোষ রাজা
এইটা হচ্ছে তোমার দোষ কারণ তোমার ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ଦେଇ ହାରି ଦେଇଛ ଲତର ଥର ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ କନ୍ୟାକୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଏ ସାରା ଦୁନିଆ କହିବ ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ରାଜା ସୁଦତ୍ତ ବଳ ପାଣିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ কেবে নুহ রাজা কেবে নুহ ঘরে কহেছি মতে ঝড় কথা गोटा चपड़ हरान छोड़ चल जा आ गोटा चपड़ हरान चल महाराज अरे छेतो ए विजय ए बेईमान नहीं तो ए तांकर हाथरे तांकर ए मोहर लगाए बोलाइबो राजबंद मध्य ए बेईमान पर बुद्धि को छाने में जाता ना ओ महाराजा सत्रह बड़ा बंकारा यहाँ मोरा देश एक और थारे जेने के देखिए भूल न रहे आसो छे आ जाया आसो छे तू जहाँ करुछु किसी भल काम करूनु विजय ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାର ଦଣ୍ଡଟା କାରଣ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବିଜୟ ମୁଁ ନିଦାରୁଣ କଂସ ଅଜୟ କେଶରୀ ରହୁଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ अरे काहाकु कंदमूल काहाकु मूला आसन जाया आज लाले ଏନ ରେ ତୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁନୁ ଏମିତି କର ढोल मईटा ନାଡରୁ ସମଗ୍ର ସାରା ବାଟ ଦଉଛନ୍ତି ओटी गला ओटी गला ओटी गला नहीं मारू चुनो काई माछला पर ओई तागर चाची ओई आसन जाया कहीं देखिए ମୁଁ ମରୁ ନିଜେ ଆପଣ ଲଗେଇ ଦେବି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ପାତେଇବି ଆପଣ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମେ ତାପରେ ଗଲେ ସଫା ସୁଫି ହେଇକି ପଳେଇ ନହେଲେ ମାଟ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମାରିଦବ
ସିଏ ଦେବ ତୋହର ଗାଲରେ ଆପଣ ନାଚ ଭଳି ନାଚ ନାରୀ ବୁଲିବ ରାଜ୍ୟ ଦାରଣାରେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜୀବନର ପାଖରେ ଆମ କଣ କହିଲ ପାଖରେ ନାଚ ନାଚ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନାଚ କିଛି ବଦଳରେ ଆରେ ମଜା ଟିକେ ପାଖର ନାଚ ହବ ନା ঘোর অপমান দেলা সে রাজা সুব্রত বলবন্তরা তেଣୁ ତାକୁ ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଚରମ ଦଣ୍ଡ ନେଉଳ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା କାରଣ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ମୋ ନିଦାନ ବଂଶ ଅଜୟ କେଶରୀ ଅଜଗର ସର୍ବଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମୁଁ ଆସୁଛି ନେଉଳ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ସେ ରାଜା ସୁବ୍ରତ ବଳବନ୍ତରାର ଶକ୍ତିଟା କେତେ ସିଏ ଖାଇବେ ଆମର ଖାଇବି ଭାତ ହେଲେ ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି ବାପା କାଳି ମୋ ନାଁ ହେଲା ନେଉଳ ମହାନ୍ତି ମାନେ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତି ଗାତ ଖୋଳି ଖୋଳି ପୁରା ସୁଡ଼ୁଙ୍ଗ କରିଦେଇ ମୋ ନାଁ ନେଉଳ ମାନେ ନେଉଳ ମହାନ୍ତି ତାର ମା ମୁଖିଆ Hello, hello.